Yan guys, kasama po natin si Ma'am. Alexa. Magandang dilag. Ma'am Alexa, may katanungan lang po ako sa inyo. Ano pong favorite brand ng auto nyo po? I'm gonna say Honda Civic. Mga Honda Civic, opo. Nagmahal na po ba kayo ng mga naka-Honda Civic? Actually, I have one ex na merong Honda Civic. Yeah, Opo. meron. Ano pong masasabi nyo sa mga naka-Honda Civic? Well, ang impression ko sa kanila mostly, since pangit din yung ending ko with my ex, mga babaero. Aray ko. Babaero daw mga naka-Honda Civic. Yes. Paik ba kayo dun guys? Yan. Hi guys, follow me on my social media accounts. You can follow me at Alexandra Dituya, or Alexa Dituya rather. Thank you so much po, ma'am. Thank you. Yan guys, kasama natin si ma'am. Hello guys, I'm DJ Steffi. Mga tipo mo'y mestiza na chinita. Ano pong favorite brand ng auto nyo po? Honda. Honda. Yan. Nagmahal na po ba kayo na naka-Honda, ma'am? Ako yung naka-Honda. So yung sabi mo, magmahal po kayo, ma'am. Yan. Ma'am, ano po masasabi nyo sa mga naka-Honda po? Good girls. Good girls, Yeah. yan. Ayan guys, hope to see you on Kib San Pablo, Laguna. Doon po ako mag-spin on December 20. See you there. Yan. Thank you so much po, ma'am. Thank you. Yan guys, kasama natin si ma'am. Jane Escobar. Oh, ang isang katulad mo. Ano pong favorite brand ng auto po? Honda Civic. Honda Civic. Yan, ma'am, nagmahal na po ba kayo ng mga naka-Honda Civic? Yes. Yes. Ano- Recently lang. Ano po masasabi nyo sa mga naka-Honda Civic? Mga ano sila, may dating. May dating. Iba yung may dating talaga, ma'am. May no? dating sila for me. Tsaka usually mga users ng Honda Civic is tall guy. Tall guy. Yes, pasok naman siya sa league ko. Uy. Wala naman ako gusto yung shoutout, pero follow nyo na lang ako sa social media accounts ko. TikTok, IG, and Facebook. I'm Jane Escobar. Thank you. Yan, thank you so much po, ma'am. Thank you po. Thank you po.